ставь лайк этому видео. Эй, ты, ставь лайк. Воспитание детей, кто у вас дома занимается? Девочки у меня помогают младшим. Делают уроки и дома, работа дома, помогают, тоже. Вот сейчас вы беременные, да? Например, ваша старшая дочь, или они не говорят, что мама, хватит, больше не рожай? Говорит, но бесполезно. А ваш муж что говорит? Это Бог дает, говорит. Что поделаешь? Из ваших детей кто-нибудь где-нибудь учился? Нет. Только среднюю школу закончили? И замуж вышли. А ребята ваши, например, в Россию не уезжают или где-то? Нет, у меня, как сказать, откуда денег возьмет это? Идти туда. Как, например, они одежду себе покупают, например, на еду зарабатывают, им же всем кушать надо. Мы одежду не купим. Нам помогает, люди помогают. Что вы хотите, чтобы чем вам могут помочь? В чем вы нуждаетесь? В чем еще? Нет. Как сказать? Мука или зерна или что-нибудь. Или деньги. Все нужно. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مانا بچو گیره دگا اینا دگ میگم مانا اینا بی شما گرده در تاجیکستان بگی دیگه چکریه یا تاد میگیرید بگی دیگه گیره بچه ها گوشتوش گیره ما گیر تاختا بیو تاختا گوشتوش گیره о молодец Привет моим подписчикам, я в фонтане гуляю, просто гуляю. Салом алейкум бародарон, дастгирии шумо лозимае. Дар канали Шохохиҷи даромада подписатсия кунед. Беҳтарин видеоҳоро дорам. Дорем як бор назар гузаронед, беҳтарин мешавад. Блогери навай дастгириш кунед, бениҳоят хуб мешавад. Ссилкаи канал дар таи видео. Даромада подписатсия кунед. Ребята, привет, я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты, ставь лайк этому видео.
Ребята, привет, я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек серьезно гений, то есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте, я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео. نگهبانی سری گهواره من توی ما در شبای گریه من های در شهری مسافری دلم نالونی های آدم به غم همیشه سرگردونی های امشب چی شب است که یاد مادر کردم های بر خانه بای دلم پزمونی های بر خانه بای دلم پزمونی های هر کسی غریبی به وطن برگردد های با دشمنی خود یا روح برادر گردد های هر قطره آب در نظر دردانه های هر ذره خاک بر کفش زر گردد های در شهری مسافری دلم نالونی های آدم به غم همیشه سرگردونی های امشب چی شب است که یاد مادر کردم های بر خانه بای دلم پزمونی های بر خانه بای دلم پزمونه های در شهری مسافری دلم نالونی های آدم به غم همیشه سرگردونی های امشب چی شب است که یاد مادر کردم های بر خانه بای دلم پزمونی های بر خانه بای دلم پزمونی های هر کسی غریبی به وطن برگردد های با دشمنی خود یا روح برادر گردد های هر قطره آب در نظر دردانه های هر ذره خاک بر کفش زر گردد های در شهری مسافری دلم نالونی های آدم به غم همیشه سرگردونی های امشب چی شب است که یاد مادر کردم های بر خانه بای دلم پزمونی های بر خانه بای دلم پزمونه های در شهری مسافری دلم نالونی های آدم به غم همیشه سرگردونی های امشب چی شب است که یاد مادر کردم های بر خانه بای دلم پزمونی های بر خانه بای دلم پزمونی های هر کسی غریبی به وطن برگردد های با دشمنی خود یا روح برادر گردد